kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paayken ka o Kristo agtugaw tayo. Tunggu kakabsat kinagayam ti pamati naimbag ken nabarang aldaw kada kay amin. Iti nabarang ayat ni Senyor Santo Niño kada tayo ket marikna tayo ti daytoy nga mauding aldaw ti nabinaryo. Palakpakan tayo ni Senyor Santo Niño. Ti kalasuda na po iti siyam nga aldaw kunatay garo daw po ket iti panagdalyasat ni Senyor Santo Niño nga isu ti Dios tinamnama nagipagdalyasat iti siyam nga aldaw ni Jesus ti Senyor Santo Niño ti umasidig kada tayo. Amen. Ket itamdama apo ket kalpasan ti misa isu ti hudyat ket indak ng sinulog sa Villa Verde ngayon tayo apo iti simbaan ket iti marugyan apo iti prosesyon ken iti hudyat at indak ng sinulog sa Villa Verde. Nagpintas man na po, iti lawas, tintay nga panagmisa, ti Senyor Santo Niño, dahito ikat iladawan ti Dios, nga isu iti sao, nagbalin nga tao, ken nakipagbiag kada tayo. Jesus was the Word made flesh and dwelt among us. Ni Jesus isu ti sao nakipagbiag kada tayo. Ito muna may basa ng igantay garod nga kunana ti kinapateg ti sao kada tayo. Kunay ti surat ti Hebreo si bibiyag ken nasamay ti sao ti Dios. Natadtadem ngem tuuray anya akampilan agsumbangir ti tadem na ket salputen na aginggat ti pagsabatan ti kararwa ken ti espiritu. Pagtugmukan na ti nagsusuupan ti tulang ken pata. Ket ukumen na dagiti tarigagay ken panunot ti dao. Pudno apo isugarod nga kuna tayo dagiti lectors, commentators, dakam apo nga papadi, tunggal kambasain ti soti apo, agtagargar kami. Amen. I think we have a common feeling that even you are very confident, you can articulate your words, pronounce them well, that you are well versed in reading the Word of God. But why is it that every time we come in the pulpit and hear the Word of God and read the Word of God, there is this sacred fear. Agtagargar, ngimhaan di agamak apo it's a sacred fear. Ajay, adati pa nagbuteng, gaputa bigbigem, tati sao, ti Diyos ket isuna mismo. The Word of God is God Himself. That's why we've been reflecting for the past few days in our novena masses that why is it that every word of Jesus that comes from His mouth, every time they listen to Him, and even the devil ket agtagargar, agkuyag-kuyag, because the Word of God is very powerful. And why is it that our Lord Jesus Christ, He maintained His life to be faithful? He maintained, of course, apona, Diyos isuna. But you see, Jesus was able to maintain His life pleasing to the eyes of the Father. Because the little child Jesus, as we've been saying, apo, ni Santo Niño nagubeng, ket isulata iti Jesus nga nataingan. Amen. Kung natay garuda po, apay nga tanga ni Jesus, ket nagbalin lata,
nga kuna tayo nakayayo titong palbiag na. Gapuanan tati kinaubing na, aging ganat panaglakay ken kinataingan na, ket awan tinagbalbaliw ken kuana. Isor kapsat king gagayam nagpintas man, nga ulitek manen. Nga iti debosyon tayo kast umili ti Villaverde, haan lang nga debosyon daytoy. No di ket dakkel ken nagtultuloy nga misyon tayo kast ili a Villaverde. Pakabuklan nga sagot daytoy kada tayo, amang ipalpalagip lat tagarod, tagnanayon, amang ipangpangruna, panakipangpangruna tayo, ken itinananay nga taraken, panangiwanwan, ken panagpadakkel, dagitanak, ken panangiwanwan dagitag tutubo. Isukon ko na tayo garuda po, ti debosyon mi, ket mission mi. Ang ating debosyon ay ating misyon. Alam po natin, kaagipat po ng biyaya ng Santo Niño sa atin bilang isang bayan ng Villaverde at isa pong parokya, kaakibat nito ay patuloy na pagsasabuhay ng misyon. Ang pagmamahal, pagkalinga, at pagmamalasakit sa mga bata at mga kabataan. Isor kapsat king gagayem, agrambak tayo. Agkararag tayo. Ket titintay nga panagsala iti sinulog, da iti latapo iti pukaw tayo, nga na Senyor Santo Niño, isu iti debosyon tayo, ket isu ti mission tayo. Isor kapsat king gagayem, pagyamanan tay launay, gaputa, daytoy ket dakkel nga sagot kada tayo kas umili, ket daytoy met ket agtultuloy lata, amay paima kada tayo, kas may sa nga umili, parokya, ken may sa komunidad. Ti debosyon ti Santo Niño, ket misyon ti tunggal umili, ti Villaverde. Italek tayo garod, ken kastamit nga ikamang tayo, dagiti kararag tayo kini Senyor Santo Niño, nga iso iti sao ang makipagbiag kada tayo, nga iso iti mangipalpalagip garod kada tayo, nga iso ti Dios anamnama, ken pagtalkan tayo. Itultuloy tayo kada iti nga kararag, ken misa panagyaman, ken karunaan, ten anay nga bendisyon, ited ni Senyor Santo Niño, kada tayo apada-pada. Amen.